السلام عليكم البنات، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم البنات كيف ما وعدتكم جيت بثاني فيديو باللغة الفرنسية. تعلموا ان شاء الله بكل سهولة بطريقة جد مبسطة، لنبدأ على بركة الله. يلا ركزوا معايا مزيان. يلا خليكم البنات مع الفيديو، ما تنسونيش من لي كومونتير ولي لايك ديالكم طبعا الى عجبكم الفيديو. فرجة ممتعة. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أقول je veux dire je veux dire je veux dire quelque chose أريد أن أقول شيئا ما. إلا بغيت نقول أريد أن أقول أو ما أريد أن أقول شنو باغي نقول ce que je veux dire ce que je veux dire ديك ما هي ce que je veux dire ce que je veux dire. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أراك بغيت نشوفك je veux te voir je veux te voir je veux te voir je veux te voir كتبقى المذكر والمؤنث نفس الشيء je veux te voir. الآن إلا بغيت نقول هاد المرة أريد ذلك بغيت ديك الحاجة je veux bien que je veux bien que je veux bien que tu sois avec moi. الآن إلا بغيت نقول هاد المرة أريد أن أصبح بغيت نولي شي حاجة je veux devenir je veux devenir je veux devenir un pilote je veux devenir un médecin. أريد أن هاد je veux que غتلاحظوا أنها كتعاود هي أريد أن وتكمل بالفعل الآخر je veux que. الآن بغيت نقول أريد أن أكون متأكدا بغيت نكون متأكد je veux m'assurer je veux m'assurer je veux m'assurer je veux m'assurer. أما إلا بغيت نقول هاد المرة أريد أن أعرف بغيت نعرف je veux savoir je veux savoir je veux savoir ton âge أريد أن أعرف سنك je veux savoir ton métier أريد أن أعرف مهنتك je veux savoir. إلا بغيت نقول أريد أن آكل بغيت ناكل je veux manger je veux manger je veux manger je veux manger. إلا بغيت نقول أريد أن أشكركم بغيت نشكركم je veux vous remercier je veux vous remercier je veux vous remercier. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أتحدث عن بغيت نتكلم على شي حاجة je veux parler de je veux parler de je veux parler de ma vie je veux parler de mon histoire بغيت نتكلم على حياتي بغيت نتكلم على قصتي je veux parler de quelque chose. الآن بغيت نقول أريد أن أذهب بغيت نمشي je veux aller je veux aller je veux aller à l'école je veux aller au souk je veux aller plutôt au cinéma. أريد أن أذهب إلى مكان ما كنقول je veux aller ومن بعد نكمل المكان. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أتعلم بغيت نتعلم je veux apprendre je veux apprendre je veux apprendre la langue française je veux apprendre le français même chose أريد أن أتعلم اللغة الفرنسية أو أريد أن أتعلم الفرنسية. أريد أيضا بغيت أيضا شي حاجة je veux aussi je veux aussi je veux aussi cette robe
je veux aussi cette robe أريد أيضا هذا الفستان. الآن بغيت نقول أريد أن أجذب انتباهك، بغيتك ترد معايا البال. Je veux attirer votre attention. Je veux attirer votre attention. Je veux attirer votre attention. أما إلا بغيت نقول أريد أن أمتلك، بغيت تكون عندي هاد الحاجة. Je veux avoir. Je veux avoir. Je veux avoir une voiture. أريد أن أمتلك سيارة. Je veux avoir une maison. أريد أن أمتلك منزلا. Je veux avoir. الآن بغيت نقول أريد أن أتحسن، بغيت نتحسن في واحد الحاجة، مثلا في الفرنسية je veux améliorer. Je veux améliorer. Je veux améliorer ma prononciation en français. أريد أن أحسن نطقي في اللغة الفرنسية. Je veux améliorer mon niveau en français. الآن إلا بغيت نقول أريد الشراء، بغيت نشري je veux acheter. je veux كتبقى ديك je veux نفسها هي أريد. acheter هو الفعل اشترى. je veux acheter. Je veux acheter une voiture. Je veux acheter une maison. الآن لا بغيت نقول أريد تماما هادشي بالضبط اللي بغيت. Je veux absolument. Je veux absolument ça. Je veux absolument ça. Je veux absolument ça. أريد الإضافة، بغيت نزيد شي مثلا كذا تاكل بغيتي الزيادة. Je veux ajouter، ولا بغيتي تضيف شي حاجة لشي حد je veux ajouter. Je veux ajouter. Je veux ajouter. إلا بغيت نقول أريد هذا الشيء للمضي قدما، بغيت هاد الحاجة باش تزيد لقدام. Je veux avancer. Je veux avancer. بغيت نتقدم. Je veux avancer. إلا بغيت نقول أريد أن ألفت انتباهك، بغيتك ترد معايا البال بحال المرة اللي فاتت. Je veux attirer votre attention sur، دابا لفت انتباهك لشي شيء. Je veux attirer votre attention sur ce sujet، في هذا الموضوع. Je veux attirer votre attention sur. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أعمق. Je veux approfondir. Je veux approfondir. Je veux approfondir. كنبغي نتعمق في شي حاجة. أريد أن أتعمق في شيء ما. Je veux approfondir. الآن لا بغيت نقول أريد أن أصدق، بغيت نصدق تسيق شي حاجة. Je veux croire. Je veux croire. Je veux croire que tu as raison. Je veux croire que tu ne mens pas. بغيت نصدق أنك لا تكذب. Je veux croire. الآن لا بغيت نقول أريد الاستمرار، بغيت نكمل في واحد الشيء، في شيء ما. Je veux continuer. Je veux continuer. Je veux continuer à apprendre le français. Je veux continuer mes leçons. Je veux continuer mes études. الآن لا بغيت نقول أريد أن أصدق أن، بغيت نسيق شي حاجة نصدقها. Je veux croire que tu es vraiment malade. Je veux croire que. Je veux croire. Je veux croire que. هذه كو الأخرانية هي اللي كنقول بها أن، بغيت نتيق أن شي حاجة طرات. Je veux croire. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أطلب. Je veux commander. بغيت ندوموندي واحد الحاجة، بغيت نطلب شي حاجة كنقولها حتى بالدارجة. Je veux commander. Je veux commander une tarte aux fraises. Je veux commander un plat de sardines. الآن بغيت نقول أريد الاستمرار في هذا الطريق.
بغيت نكمل على طريقي. Je veux continuer dans cette voie. Je veux continuer dans cette voie. Je veux continuer dans cette voie. الآن إلا بغيت نقول باللغة العربية أريد أن أغير، بغيت نغير شي حاجة. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer mes habitudes. بغيت نغير العادات ديالي. Je veux changer mon mode de vie. بغيت نغير طريقة الحياة ديالي. Je veux changer. Je veux changer mes vêtements. أريد أن أغير ملابسي. أريد أن أفهم. بغيت نفهم. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce que tu veux dire. Je veux comprendre. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أغني. Je veux chanter. Je veux chanter. chanter هي الفعل غنى. Je veux chanter. إلا بغيت نقول أريد أن أكمل دراستي، بغيت نكمل قرايتي. Je veux continuer mes études. Je veux continuer mes études à. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أعرف، بغيت نعرف شي حاجة. Je veux connaître. Je veux connaître. Je veux connaître. Je veux connaître ton âge. أريد أن أعرف سنك. Je veux connaître. الآن إلا بغيت نقول أود أن أؤكد، بغيت نأكد شي حاجة. Je veux confirmer. Je veux confirmer. Je veux confirmer. الآن إلا بغيت نقول كما قلنا في المرة السابقة أريد أن أصبح. Je veux devenir. Je veux devenir un pilote. Je veux أريد أن أصبح مثلا ربان طائرة. إلا بغيت نقول أتعرف ما أقصد؟ واش عرفتي شنو كنقصد؟ Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? إلا بغيت نقول أريد النوم، بغيت ننعس. Je veux dormir. Je veux dormir. Je veux dormir. إلا بغيت نقول أريد أن أكتشف، بغيت نكتشف شي حاجة، كنقول Je veux découvrir. Je veux découvrir. Je veux découvrir cette île. أريد أن أعرف أريد أن أكتشف هذه الجزيرة. أما إلا بغيت نقول أريد أن أجرب، بغيت نجرب. Je veux essayer. Je veux essayer. Je veux essayer. Je veux essayer ça. أريد المزيد. Je veux encore. Je veux encore. Je veux encore. Je veux encore un morceau de gâteau. أريد المزيد من الحلوى. Je veux encore. Je veux encore un morceau de gâteau. إلا بغيت نقول أريد إنهاء، بغيت نسالي هذا الشيء. Je veux en finir. Je veux en finir. ولا je veux en finir de ça. Je veux en finir. إلا بغيت نقول أريد أن أعبر. Je veux exprimer. Je veux exprimer. Je veux exprimer mes sentiments. أريد أن أعبر عن أحاسيسي. Je veux exprimer. Je veux exprimer. أريد أن أفعل، بغيت ندير هاد الحاجة. Je veux faire. Je veux faire ça. Je veux faire. Je veux faire un gâteau. أريد أن أعد حلوى.
الآن إلا بغيت نقول الذي أريد أن أفعله لاحقا، هاد الشيء الحاجة اللي باغا ندير من بعد. ce que je veux faire plus tard, ce que je veux faire plus tard, ce que je veux faire plus tard, ce que je veux faire plus tard. الآن إلا بغيت نقول أريد أن أقوم بفترة تدريب، بغيت ندير واحد ستاج كما كنقولوا ولا تدريب باللغة العربية. je veux faire un stage, je veux faire un stage, je veux faire un stage. الآن إلا بغيت نقول ما أريد أن أفعله في حياتي، شنو باغي ندير في حياتي. ce que je veux faire dans ma vie, ce que je veux faire dans ma vie, ce que je veux faire dans ma vie, ce que je veux faire dans ma vie. أما إلا بغيت نقول ما أريد أن أفعله بحياتي، ماشي في الحياة ديالي، بالحياة ديالي شنو باغي ندير، غنقول ce que je veux faire de ma vie. إلا بغيت نقول أريد أن أقوم بجولة حول العالم، بغيت ندير واحد الجولة في العالم. je veux faire le tour du monde, je veux faire le tour du monde, je veux faire le tour du monde. إلا بغيت نقول أريد فقط، je veux juste, je veux juste ce morceau de pain، أريد فقط هذه القطعة من الخبز. الآن إلا بغيت نقول أنا فقط أريد أن أخبرك، je veux juste te dire، je veux juste te dire، je veux juste te dire. أنا فقط أريد التأكد، بغيت غير نتأكد. je veux juste m'assurer، je veux juste m'assurer، je veux juste m'assurer de ton travail ou bien de mon travail. أريد فقط التأكد من عملك، أو أريد فقط التأكد من عملي. je veux juste. إلا بغيت نقول أنا فقط أريد أن أعرف، الآن قلبناها. je veux juste savoir، je veux juste savoir، je veux juste savoir، عندها نفس المعنى. je veux juste savoir، je veux juste savoir. الآن إلا بغيت نقول أنا فقط أريد أن أبلغكم، بغيت غير نبلغ لكم واحد الحاجة، نوصل لكم شي خبار. je veux juste vous informer، je veux juste vous informer، je veux juste vous informer، je veux juste vous informer. الآن إلا بغيت نقول أنا فقط أريد أن أوضح، هذيك جوست كتعني دائما فقط. أنا أريد فقط أن أوضح، je veux juste préciser.